नमस्कार मो वीरेश्वर महांती मो मन कथार 88तम अध्याय को आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज एप्रिल 1 तारीख पवित्र उत्कल दिवस। यही दिन ओडिया भाषाभाषी अंचल को नहीं ओडिशा नाम रे एक स्वतंत्र प्रदेश आत्मप्रकाश करथिला। तेबे जो मानकर त्यागरे आज ओडिशा प्रदेश टे गठन होईछि से मानकर आज स्मृतिचारण करिवार दिन। उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपबंधु दास, पारलार महाराजा गजपति कृष्णचंद्र देव, मयूरभंजर राजा महाराजा श्रीयुक्त श्री रामचंद्र भंज, कनिकार राजा शैलेन्द्र नारायण भंजदेव, जयपुर राजा विक्रम देव, व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर, चंद्रशेखर बेहेरा, ब्रजसुंदर दास, जगबंधु सिंह, एहीपरि अनेक महामनीषी मानकर त्याग जोगु आज आम एक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रे बास करुचे। केवल ओडिया माने जे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रे भूमिका ग्रहण करथिले से कथा नुहे। बहु इंग्रेजी शासक प्रशासक से माने ओडिया भाषार सुरक्षा पाई अनेक कार्य करथिले एवं प्रकारांतरे ओडिशा प्रदेश गठन करिवारे सहायक होते। से दृष्टि जॉन बीम्स, रेवेन्सा साहेब, लॉर्ड कर्जन, सार आस्ले, सार फ्राजेल एमती अनेक इंग्रेज व्यक्ति ओडिशा भाषार सुरक्षा दिगरे कार्य करिसेंती एवं स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दिगरे सहायक होइछंती। से समस्तंकु आज प्रणाम करिवार दिन। आज जेतेबेले आमे उत्कल दिवस पालन करुचु सेतेबेले अनेक समय मनरे प्रश्न आसे, ओडिशा उत्कल ठारू बड़, आयतन रे उत्कल ठारू बड़ ना उत्कल आयतन रे ओडिशा ठारू बड़। अनेकंकर धारणा या जे उत्कल हेउची ओडिशार एक अंग। वास्तव रे से कथा नुहे। उत्कल एक परिवर्धित भौगोलिक सीमारेखा जेउठारे ओडिया भाषाभाषी अंचलर लोक माने बास करती। ओडिशा हेउचे वास्तव रे उत्कलर एक अंग। आमे एक कथा आलोचना कला बेले फेरी जिबा जेतेबेले उत्कल गौरव मधुसूदन दास प्रथमे 1903 मसीहा जानुआरी 6 तारिख रे तांको बासभवन रे राजा महाराजा जमीदार एवं विशिष्ट व्यक्ति मानकर एक बैठक डकैथिले, जेउठारे ओडिया भाषाभाषी अंचलर लोक माननको को नहीं गोटे स्वतंत्र राज्य किपरि गठन हो पारिबो से विषय रे सेठारे आलोचना होइथिला। से आलोचना समय रे अनेक एहाको ओडिशा जातीय सम्मिलनी के ओडिशा नाम नहीं विभिन्न प्रकार अनुष्ठान करने पाई परामर्श देइथिला बेले मधुसूदन ताहाकु उत्कल सम्मिलनी करने पाई प्रस्ताव देइथिले। तांकर जुक्ति एया थिला जे आमे जेउठारे सबु जेउ अंचल मानकरे ओडिया भाषाभाषी अंचल लोक अछंती सेमाने होउछंती उत्कलर एक अंश। जेतेबेले 1803 मसीह इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार बोली कहिले सेमाने कोन अधिकार करथिले? सेमाने कटक पुरी बालेश्वर को अधिकार करथिले। तारे कटक पुरी बालेश्वर कोन ओडिशा ना। एणु जो भाषाभाषी है कोरापुट है ब्रह्मपुर है दक्षिण जो अंचल अच्छी ए समस्त अंचल जो जो जगार ओडिया भाषाभाषी अंचल थिला, संबलपुर जो जो भाषाभाषी अंचल ओडिया थिला से समस्त को नहीं उत्कल बोली कह जाउथिला। एणु सेतिपाई से जेतेबेले स्वतंत्र प्रदेश गठन करिया पाई से जो स्वप्न देखिथिले, से जो सामुख्यटीय गठन करथिले तार नाम से ओडिशा न दे तार नाम उत्कल सम्मिलनी देथिले।
ଏହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଜୟପୁରର ମହାରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ କୃପା କରି ଫ୍ରାଜେଦ ସାହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଫ୍ରାଜେଦ ସାହେବକୁ ଉତ୍କଳବାସୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥାରୁ କ'ଣ ଅର୍ଥ ହୁଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ କେବଳ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଉତ୍କଳର ସୀମାରେଖା ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମାରେଖା, ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବୋଇଲେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଅଛି, ସିଂଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି? ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଦିନେ ସେହି ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ଏକଥା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ମାତ୍ର। ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସଂକୁଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍କଳର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଧରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।